It's been a long time. Today's Friday. And have a good weekend. Char. Guys, scarf. Dili naman kayo tugnaw diri pero hahay, masakit to naman na diri sa ato diri sa Barcelona nga init kaal. Masakit to naman ang kita. Okay. I'm done my work, my 8 hours work. And then going home na. Bye. Mga tao diri uban kay mo respeto man dayapon. Good morning. It's Saturday. Happy weekend, guys. May ako, may appointments. I need to go there by 11. And the time is 10:50. Like I need to walk 10 minutes more. Sobrang aga naman. Alas 11 ako ang appointment niya. 10:47. Hey, kasayo. Ay, ngidagan puro kay tao. Pwede mo napag masulat. Naglagot na ako. Wala pa ako alas 11 na kami. Kalami ayo ay gabi kanilo. I'm done. Lining my feet. Grabe kang ilo. Sobrang anong tawag ngilo. Oh, Diyos ko. Kaya guys, need din nyo at imanon. Paragaan yung mga ngipin nyo. Mag-toothbrush as soon as possible 3 times a day. Grabe, alagaan yung mga ngipin nyo. Sobra talagang sobrang mahal mahal magpalinis, mahal magpapasta pag may sira. Sobrang mahal lahat. Sobra pang nilo. Hirap kasi kumain pag nakapasta na nangingilo ka. Ay. Good morning! Hello guys! Welcome to my vlog. Mga anak ni Emmanuel. Oh, pretty. Hala ka pretty. Ay, Kasi pa mo guys. Ang Good morning! Good morning guys. Guys, good morning! Hala ka nindot boy. Good morning. Ani mo matang ko. Today is Sunday and I am here in the Plaza España.
Sure, Carti. Carti. Medyo tugnaw ang weather, guys. Yan, sakto na gidi akong desisyon nga wala nag-adto dito sa dagat. Tugnaw ang hangin. Hi! It's been a long time. YouTube live, achar. YouTube live. Okay. Nasuguan pagpapicture. Ano yata diri para magbakay-baklay. Suguan ang pagpapicture. Ay. Sugo kay ka diha. Murag. Na feel boring lagi ko here. Walay laag. Oh my God. Oh my God. Si ate girl niya nagtiis tugnaw. Ay. Chismosa. Pangit man ang sunset ron. Pangit ang sunset. So pretty soon. Di man maklaro. Kanay sa sunset. So asa lover the bit diha ang side. Asa mas nice. Tomorrow is work na pod. Dali ara kay sa weekend ay. Bye. Uy, the weather is cold. It's cold. My hands now is freezing. Ito, pauli na pod ko. Huwag mo sundo, dira. Ako is not, guys, wet. Lamig ba siya?